का एक शख्स मक्के आया, जुबैदी। एक मक्के में मंडी लगती थी, उसका नाम था हजूरा। ये जो हजूरा मंडी थी, इस मंडी पर अबू जाल का कब्जा था। आजकल तो नहीं कब्जा होता मंडियों पर किसी का, हजूरा नामी मंडी पे ना अबू जाल का कब्जा था। ऊंट बड़े खूबसूरत थे, शानदार थे। उसने कहा मैंने बोली देनी। अबू जाल ने ऐलान किया खबरदार कोई बोली ना दे। बड़ी दूर था कबीला जुबैद, वो आदमी वापस ले जा नहीं सकता था, मजबूर हो गया। अबू जाल कहने लगा चौथा हिस्सा कीमत दूंगा और ऊंट तुम्हें देके जाने पड़ेंगे, यानी अगर लाख के हैं तो 25,000 के दो। बंदा बड़ा परेशान हुआ, चौधरियों से बात की तो कहने लगे बदमाश बड़ा है, हम शरीफ लोग हैं। शरीफ और बुजदिल में, बुजदिली को शराफत का नाम ना दो, पक्की बात कर रहा हूँ। शरीफ और बुजदिल में, शरीफ जरूर बनो पर बुजदिल ना बनो। जी हम जी शरीफ लोग हैं जी, वो क्या मतलब। कोई पास ना आया, वो बेचारा ना कोने में बैठ के रोने लग गया। कहने लगा मैं किधर जाऊं यारो, मैं वापस भी नहीं ले जा सकता, और चौथे हिस्से में दे कैसे जाऊं, इतना नुकसान। वो रो रहा था तो कहीं हजरत ज़ैद बिन अरकम ने सुन लिया। आप फरमाने लगे क्यों रोता है? कहने लगा यार मैंने तो अहले अरब की तारीफ सुनी थी, मेरे साथ खड़ा ही कोई नहीं होता। तो आप फरमाने लगे तूने अरबी देखा ही कब है? अगर कायनात का हसीनो जमील अरबी देखना है तो जा हरम मक्का में बैठा है। मुख चंद बदर शाशानी है ते मत्थे चमक दी लाट नूरानी, काली जुल्फ ते अख मस्तानी, मखमूर अखी है न मत बरियां सुबहान अल्लाह। मां अजमल का, मां अहसन का, मां अकमल, किथे मेहरे अली तो किथे तेरी सना, मुश्ताक अखी किथे जा। तूने देखा कब है? अगर अरबी देखना है ना तो वो बैठा है, जा जाके हरम में टेक लगाए, मजलूमों के वाली, गरीबों के माँ बाप, रसूल रहमत, एक सादी सी चादर ओढ़े हुजूर बैठे थे। वो जुबैदी कहता मैं आया, नबी करीम को बात सुनाई। हुजूर फरमाने लगे ऐनल जामलू का, ओ किधर है तेरे ऊँट? अर्ज की हुजूर वो वहां है। फरमाया चल ना। हुजूर कोई बोली नहीं लगा रहा, कोई खरीद नहीं रहा। अबू जाल घुंडा पड़ा, उसके डर से सहम गए। हुजूर फरमाने लगे चल ना, मैं बोली लगाता हूँ। और देखो निर्ख बाजारे मोहब्बत का अनोखा हो गया, खुद खरीदारों में शामिल आके मौला हो गया। नबी करीम ने हजरत साहब बिन अबी वकास को बुलाया, हजरत उमर को, हजरत अबू बकर को, मदद के लिए नहीं। हुजूर फरमाने लगे मेरी जेब में पैसे थोड़े हैं, ज़ाहिरी तौर पे थोड़े हैं, वरना तो कायनात के खजानों की कुंजियां हुजूर के पास। थोड़े थोड़े पैसे दो, भी बोली देनी है। सबसे पैसे लिए, चलो बोली लगाने चले। हुजूर आए, अल्लाह अकबर, ये मेरे रसूल का तरीका है, आओ जरा थोड़ी देर के लिए सोचें। अबू जाल बैठा है बड़ी मसनद पे, कुर्बान जाऊं मदीने वाले हबीब। वो जुबैदी कहता उसके कपड़े महंगे थे, हुजूर के सादे थे। उसने बड़ी पगड़ी बांधी थी, हुजूर की सादी थी। कहते हैं वो आंखें उठा के बात करता, मदीने वाले नबी आंखें झुका के बात करते। वो बोलता जाता, हुजूर थोड़े थोड़े सादे सादे ठहर ठहर के जुमले बोलते। कहते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम उसके साथ आके हुजूर बैठ गए और फरमाते हैं मेरे रसूल करीम ने अपना जुब्बा सीधा किया, पगड़ी को हुजूर ने सीधा किया और फरमाया चल लगा भाई बोली। एक उसने लफ्ज बोले, फिर हजरत अबू बकर ने बोली दी, फिर हजरत उमर ने दी, फिर साद बिन नबी वकास ने दी, फिर ज़ैद बिन अरकम ने दी, फिर रसूल करीम ने दी। वो कहता है जितने में मैं बेचना चाहता था नबी पाक ने डबल में मेरे ऊंट खरीदे, डबल में ऊंट खरीदे मेरे रसूल। सलाम उस पर के जिसने दुश्मनों को भी कबाएं दी, सलाम उस पर के जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। और मेरे आला हजरत कहने लगे जाओ जाके ऐलान कर दो, गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा, बेकसों का सहारा। जाओ गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना खरीदा माल, और हुजूर सैयद आलम वहां से निकले, और निकलते वक्त हुजूर फरमाने लगे अबू जाल तेरी आज शिकायत आई है, आज के बाद ना आए। मक्का सारा उसके साथ है, हुजूर की मुखालफत हो रही, 40 लोग हैं सिर्फ कलमा पढ़ते, और दीन का काम दारे अरकम में कैद होके करना पड़ता है। लेकिन जब जालिम के खिलाफ निकले हैं तो फिर दारे अरकम में बंद होके नहीं, फिर मैदान में निकले और फरमाया आज के बाद तेरी शिकायत ना आए। कहने लगा जी बिल्कुल नहीं आएगी, मैं आपको मौका नहीं दूंगा। हुजूर चले गए तो पीछे सारे काफिर उसके गिर्द इकट्ठे हो गए, कहने लगे हम पे तो बड़ा रोब डालता है, अब तुझे क्या हुआ, पानी पानी हो गया, तू क्या कौन सा सांप सूंघ गया, बोला ही नहीं। कहने लगा मुझे लातो मनात की कसम, जब मुस्तफा करीम मेरे पास आए तो उनके साथ ऐसी ऐसी ताकतें थी, नेज़े थे, बर्छियां थी, भाले थे, मुझे लगता था मैंने सी की तो मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे। कहने लगा जा पागल हो गया, उनके पास तो छड़ी भी कोई नहीं थी।
وہ تو خالی ہاتھ ہیں، بکواس کرتا ہے، کچھ بھی نہیں تھا. کہنے لگا مانو نہ مانو، ان کے پاس بڑا کچھ تھا. اور اگلی بات جو اس نے کی وہ تاریخ میں محفوظ ہے، وہ تاریخ میں محفوظ ہے، وہ تاریخ میں محفوظ ہے، وہ تاریخ کا حصہ ہے. ابو جہل کہنے لگا اٹھتے ہی کہ مجھے لگتا ہے جب تک محمد ابن عبداللہ موجود ہیں یہ ہمیں ظلم نہیں کرنے دیں گے، یہ ہمیں کوئی زیادتی کرنے. تاریخ میں محفوظ ہے جملہ ابو جہل کا. کہنے لگا جب تک یہ موجود ہے ہمیں کوئی زیادتی کرنے. حضرت فرمایا کرتے تھے زندہ نبی کے ماننے والوں زندہ بن کے زندگی گزارو. زندگی زندہ دلی کا نام ہے. مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں؟ جو قومیں سر اٹھا کے جیتی ہیں وہ زندہ ہوتی ہیں. اس لیے اپنی زندگی میں حق کے خود اختیاری پیدا کریں، جینا سیکھیں، لڑنا سیکھیں، میدان میں رہنا سیکھیں. سہم سہم کے وقت نہیں گزرے گا، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے. لہٰذا حق لینا سیکھیں، حق پر کھڑے ہونا سیکھیں، اپنے مزاج میں یہ باتیں پیدا کریں. مجھے خاتون نے پوچھا، میرا بھائی کہتا ہے حصہ لے لے پھر میرے مرے کا منہ نہ دیکھنا. میں کہا پتر تو حصہ لائے نہ منہ دیکھی ہوتا، کوئی ضرورت نہیں. منہ ایسے ظالم کا منہ ویسے بھی نہیں دیکھنا چاہیے جو بہنوں کا حصہ کھا جائے. میں نے کہا تو منہ دیکھنے کی کوئی ضرورت ہے؟ یہ کوئی بلیک میلنگ ہے؟ ابا کہتا ہے حصہ لے لو منہ نہ دیکھنا. میں کہا بالکل نہ دیکھی، تو بلکہ آنکھ میں دیکھنا بھی نہیں جانتی. اتنا اللہ رسول نے مقرر کیا میرا حصہ. کیا فلسفہ ہے ہمارا؟ جو بات غلط ہے اس پہ لوگوں کو بلیک میل کرتے ہو. جائز بات پہ ڈٹنا سیکھو. آپ جب ڈٹ جاتے ہیں نا تو پھر اللہ مدد کرتا ہے. پھر اللہ تتنزل علیہم الملائکہ، پھر اللہ فرشتے بھی نازل کرتا ہے. حضور نے فرمایا جو جان کی حفاظت کرتے مر گیا وہ بھی شہید، جو مال کی حفاظت کرتے مر گیا وہ بھی شہید، جو دین کی حفاظت کرتے مر گیا وہ بھی، جو خاندان کی، اپنے گھر کی، اپنے بچوں کی حفاظت کرتے مر گیا وہ بھی. اتنا بڑا درجہ حضور نے بیان کر دیا ہے. تو کبھی بھی زندگی میں ظالم کے سامنے سرنگو نہ ہونا، کچے پلپلے ہونے کا کبھی بھی اظہار نہ. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کھڑے تھے، ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے اس نے قدموں پہ سجدے کیے. صحابہ کہنے لگے حضور ہمیں بھی اجازت دیں. فرمایا وہ تو بے زبان ہے، اسے تو پتہ کوئی نہیں، پیش نظر ہے وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے یہی تو امتحان ہے. فرمایا اسے کیا پتا، تم تو مکلف ہو شریعت کے، تمہیں اجازت نہیں ہے. اور اعلیٰ حضرت نے 2 ٹوک لکھا ہے. فرمایا سوائے خدا کے کسی کو تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے. یہ نوٹ کر لیں میری بات. اور اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کسی قبر پہ جاؤ تو 4 ہاتھ دور کھڑے رہو. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. کتنے ہاتھ؟ 4 ہاتھ دور کھڑے رہو، سورۃ فاتحہ پڑھو، درود شریف پڑھو، جس قبر پہ گئے ہو ان کی روح کو اصال ثواب کر، ان کے وسیلے سے دعا مانگو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر کو سجدہ بالاتفاق حرام ہے، طواف قبر کا کرنا بالاتفاق حرام ہے. بوسہ لینے میں اختلاف ہے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، لیکن بوسے سے بھی چونکہ شک پڑتا ہے تو فرماتے ہیں احمد رضا کی رائے یہ ہے کہ بوسہ لینے سے بھی بچا جائے. وہ آ گیا تو اس سے اگلی باتیں کرتا ہے، بس خاموش رہ، باادب رہ اور پیچھے رہ. تو حضرت تمیم داری کہتے ہیں یہ حدیث اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے لمن والغلا میں. فرماتے ہیں کہ اونٹ نے پہلے سجدہ کیا، قدم چومے، پھر اس نے حضور کے کان میں کوئی بات کہی. روزے دے دوالے نے غلامہ دیاں ٹولیاں، ایک پیا سندا ہے کروڑاں دیاں بولیاں. یعنی اونٹ نے بات کی تو حضور نے وہ بھی سن لی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو پناہ میں آتا ہے بچ جاتا ہے. کہتے ہیں رسول کریم نے نا اونٹ کی پشت پہ ہاتھ پھیرا اور اللہ کے محبوب فرمانے لگے فکر نہ کر، اب تو آ گیا ہے نا تو جیسے تو کہے گا ویسے ہی ہو جائے گا، جیسے تو کہے گا ویسے ہی. ابن ماجہ میں موجود ہے، پر میں چونکہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے پیش کر رہا ہوں الامن والغلا سے، تو میں اسی انداز میں پیش کر رہا ہوں جس انداز میں وہاں ہے. حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں بات کوئی نہ آئی. تھوڑی دیر گزری تو کچھ لوگوں نے ہاتھوں میں رسیاں پکڑی ہیں، خنجر پکڑے ہیں، دوڑے آئے، یا رسول اللہ یہ ہمارا اونٹ ہے. حضرت تمیم داری کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جب وہ آ گئے نا خنجر لے کے تو اونٹ حضور کے پیچھے چھپ گیا. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو ان سے. وہ حضور کے پیچھے چھپ گیا. تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ یا رسول اللہ ہمارا اونٹ ہے. ذبح کرنے لگے تھے دوڑ آیا ہے. تو حضور فرمانے لگے وہ تو تمہاری شکایت کر رہا ہے. وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے برسوں ان کی نوکری کی، برسوں میں نے بڑی نوکری کی. صحیح کہتا ہے یا رسول اللہ؟ ٹھیک کہتا ہے. حضور اب بوڑھا ہو گیا ہوں، تھوڑا زیادہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا، تو مجھے ذبح کر کے کھانا چاہتے ہیں، میں مرنا نہیں چاہتا. نبی کریم فرمانے لگے اچھے لوگ یہ صلہ دیتے ہیں. انہوں نے عرض کی حضور آپ حکم کر دیں، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں یا رسول اللہ، نہیں ذبح کریں گے، خدمت کریں گے. حضور فرمانے لگے نہیں اب میرے پاس آیا ہے نا، اب میں نے واپس نہیں کرنا. آج ہو گیا ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے.
आज हो गया या रसूल अल्लाह फिर रख लें। हुजूर ने फरमाया नहीं भाई पैसे बताओ कितने। या रसूल अल्लाह नहीं नहीं कुछ नहीं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं बताओ कितने, बताओ कितने। उन्होंने कहा हुजूर एक दफा रेट लगाया था तो 100 दिनार लगा था। हुजूर ने फरमाया बिलाल दे दो 100 दिनार। 100 दिनार दे दिया। आला हज़रत फरमाते हैं देखो उनकी पनाह में आने की बरकतें कितनी हैं। उनसे कहा तुम जाओ, वो चले गए। हुजूर ने पुश्त पे हाथ फेरा, फरमाया जा तू आजाद है। हजरत तमीमेदारी कहते हैं वो पहले गया फिर पलट के आया। उसने नबी पाक के कान में को बात की, कई बातें की, पर मैं एक बात करता हूं, कई बातें की, एक बात की तो हुजूर रो पड़े। ऊंट चला गया, हमने अर्ज की हुजूर ये क्या कह गया है? तो महबूब फरमाने लगे ये कह गया या रसूल अल्लाह जिस तरह आपने मुझे छुरी से बचाया है, मैं दुआ करता हूं अल्लाह आपकी उम्मत को जहन्नुम से महफूज फरमाए। अल्लाह जहन्नुम से बचाए आपकी उम्मत को, जिस तरह मुझे छुरी से आपने महफूज किए। आला हज़रत फरमाते हैं किन चक्रों में पड़े हुए हो, किन चक्रों में? पैसों की पनाह लेते हो, ओहदों के पीछे छुपते हो, दौलत के पीछे छुपते हो, ताल्लुकात के पीछे छुपते हो। और मैं मुसीबत आएगी तो ये सारे हट जाएंगे। अगर पनाह लेनी है तो मदीने वाले महबूब की पनाह लो, दरवाजा रसूल पे आओ, नबी करीम की बारगाह में झुको, हुजूर से प्यार करो। आला हज़रत फरमाते हैं महबूब का अदब करो, रसूलुल्लाह की गुलामी करो। फरमाते हैं फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तो तेरी गली से जाए क्यों। और फरमाने लगे जान है इश्क मुस्तफा, रोज फुजूं करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा वो नाजे दवा उठाए क्यों, जिसको हो दर्द का मजा वो नाजे दवा उठाए क्यों। उन्होंने महबूब करीम की मोहब्बत का पैगाम दिया, सहाबा की मोहब्बत का, बोलिए सहाबा की मोहब्बत का पूरी किताब लिखी हजरत सिद्दीक अकबर जनाब उमर के फजाइल पर। और मजे की बात यह है कि आला हजरत ने ना उर्दू शायरों में से किसी को तौफीक नहीं हुई हुजूर को शहनशाह कहने की। आला हजरत ने कहा मेरे नबी शहनशाह हैं। दलील क्या दी? फरमाने लगे पढ़ो तिरमिजी, हुजूर ने फरमाया मेरे 2 वजीर जमीनों में हैं 2 आसमानों में। जमीन के 2 वजीरों के नाम अबू बकर और उमर हैं, आसमान के 2 वजीर हैं जिब्रील और मीकाईल। आला हजरत कहने लगे हुजूर वजीर तो किसी शहनशाह के ही होते हैं, फिर कह लो ना शहनशाह। तो फिर फरमाने लगे हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके अब काबे का भी काबा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का भी, गौर से सुन तो रजा काबे से भी आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। आला हजरत ने सारी जिंदगी और सहाबा किराम की बात की, अहले बैत की बात की, औलिया की बात की, सूफिया की बात की, दिफा किया सबका, सबके शानों में लिखा, उम्मत को बतलाया कि अपने बुजुर्गों से जुड़े रहोगे तो बचे रहोगे। आला हजरत ने तंज करने से, तनकीद करने से, बिला वजह गलतियां निकालने से और एक दूसरे पर लान तान करने से हमें बचने को कहा। आला हजरत फरमाते हैं कोई इल्म अगर आ जाए ना तो उसका माना ये नहीं कि सबको जाहिल समझ लेना चाहिए। समझ आ रही है मेरी बात की? हम जिस शोबे में भी होते हैं ना सामने वाले को अनपढ़ ही समझते हैं। मौलवियों के बारे में बाद लोगों का ख्याल है कि ये पता नहीं कौन सी मखलूक है, इनको क्या पता दुनियादारी का। मैं सही कह रहा हूं। इसी तरह जो मेरे शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं वो कहते हैं शायद सारे ताजर 2 नंबर तरीके से ही माल कमाते हैं। ये हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। हमें ना दूसरों की अहमियत की खबर रखनी चाहिए। हम एक दूसरे से प्यार, हम तंज करते हैं, तनकीद करते हैं। फाजिल बरेलवी मना करते थे, आप फरमाते ये तरीका दुरुस्त है। हम जब गलतियां निकालने पे जाते हैं तो माज़अल्लाह इतना ऊपर बन जाते हैं कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अल्लाह रसूल तक पहुंच जाते हैं। आला हज़रत के जमाने में एक शख्स ने कह दिया नबी पाक का ख्याल आए तो नमाज टूट जाती है। अकल है ना जी, जहां मर्जी ले जाओ। वो कहने लगा जी मैंने खालिस अल्लाह के लिए पढ़नी है ना फलसफा जी, नबी पाक का ख्याल आए तो नमाज है। आला हज़रत फरमाने लगे तो बड़ा ही पागल है। जब तू कहेगा अस्सलाम वालेकुम अय्युहन नबी, ख्याल आएगा कि नहीं? फरमाने लगे तू बड़ा ही नादान है। जब तू कहेगा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला, ख्याल आया कि नहीं आया? फरमाने लगे तू नबी पाक की बात करता है, नमाज में तो अब्बा अम्मा का भी ख्याल आता है, रब्बना अग़फिरली वाली वालिदैया। फरमाने लगे रब्बे के ख्याल से नहीं टूटती तो मदीने वाले के ख्याल से कैसे टूट गई?